Mr. Winnie, farmer blogger, usa ka baker, usa kaya nung magtotoo, usa kaya nung probinsyano, tara na upang tasayang mga plano. Sayaw mo sa puntag sa dihang, naglakaw ako sa dalan, mga yamok sa mga kahoy o mga sabotol sa akong tanglanan. Nagpahinumdum sa grasya, og walay kinutuban na gugma, gikan sa Diyos ang atong Ama sa kahitas-an. Mr. Winnie, farmer blogger, usa ka baker, usa kaya nung magtotoo, usa kaya nung probinsyano, tara na upang tasayang mga plano. Sa pagsugod sa iyang pagka-blogger, daghang pagantos kinamaster, mga kakapuri, singot luha o kabalaka, ang tanang gihalat niya sa Ginoo. Mr. Winnie, farmer blogger, usa ka baker, usa kaya nung magtotoo, usa kaya nung probinsyano, tara na uban tasayang mga plano. Mr. Winnie, kapadayan sa pagmukna, isip ng content creator sa bagong panahon, bagong henerasyon. At pananggugma o pagsali sa kahitasan, maoy nagpatibabaw sa iyang dughan. Mr. Winnie, farmer blogger, usa ka baker, usa kaya nung magtotoo, usa kaya nung probinsyano, tara na uban tasayang mga plano, tara na uban tasayang mga plano. Mr. Winnie, farmer blogger, usa ka baker, usa kaya nung magtotoo, usa kaya nung probinsyano, tara na uban tasayang mga plano, tara na uban tasayang mga plano. Mr. Winnie, farmer blogger, usa ka blogger. Pobre nga probinsyano, kapadayan sa pagmukna, isip content creator sa bagong panahon, bagong henerasyon. Kapananggugma o pagsali sa kahitasan, maoy nagpatigbabaw sa iyang dughan. Mr. Winnie, farmer blogger, usa ka baker, usa kaya nung magtotoo, usa kaya nung probinsyano, tara na uban tasayang mga plano, tara na uban tasayang mga plano, tara na uban tasayang mga plano. Mr. Winnie, farmer blogger, usa ka baker, Mr. Winnie, farmer blogger, usa ka baker, usa kaya nung magtotoo, usa kaya nung probinsyano, tara na uban tasayang mga plano, tara na uban tasayang mga